नमस्कार गुड मॉर्निंग। ये गुरुत्वपूर्ण खबर ये खबर मध्य प्रथम खबर हूँ कि जो मैंने चाषी भाई मैंने चाष टंका आनी बन्यमृगी क्षयक्षति जो चाष जमी क्षति से 50,000 टंका पर्यंत सहायता मिल। परवर्ती खबर जो +3 +2 छात्र छात्री मैंने पीएमएस स्कॉलरशिप पकड़ जाऊँ लास्ट डेज अच्छी 31 डिसेम्बर 2025 एवं से मिलवा जाऊँगी 16,000 टंका। मुख्यमंत्री भेटी जाऊँच फेब्रुआरी 2 तारिख दिन से मिल बैंक खाता को। जो मैंने केवासी करना जल्दी केवासी करूँ फॉर्म अप्लाई करूँ जनसेवा केंद्र को जाइए। परवर्ती खबर जो चाषी भाई मानकर किसान टंका पाँच से नुआ वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भत्ती देवाक जाऊँगी से सीधा सड़क बैंक अकाउंट को मिल 6,000 टंका। परवर्ती खबर जो सुभद्रा योजना हिताधिकारी मानकर 21 वर्ष हो जाइए से माने ऑनलाइन अप्लाई करें एवं से 15,000 टंका मिलवा जाऊँगी जनवरी 1 तारिख 2026 प्रधानमंत्री भेटी देवाक जाऊँगी। परवर्ती खबर बेकारी समस्या जो जनसंख्या वृद्धि जो बेकारी समस्या बढ़ुची से बाहर देश को जाई आम राज्य छात्र छात्री मैंने खाटुंट से बाहर राज्य जाए खाटा पड़ो ना कारण मयूरभंज जिले में 30टी परिकल्प होची सेटा से मिल केवल खाली से 10 पास थिबा दरकार क्वालिफिकेशन सीधा से भर्ती हम 30,000 रु अधिक पिला मेरिट बेसिक सिलेक्शन हम। परवर्ती खबर जो भाई माने एसएससी जीडी रे ऑनलाइन अप्लाई करने को जाऊँगी से शेष तारीख हूँ डिसेम्बर 31 2025 से डॉक्यूमेंट भूल भाव जो मैंने आवेदन कर करेक्शन करवा टाइम अच्छी जनवरी मास 8 तारिख। परवर्ती खबर जो भाई माने मैट्रिक पास करिसेंती छात्र छात्री मानकु सेमानकु मिलवा जाऊँगी सुवर्ण सुजोग से भर्ती 2026 जनवरी प्रथम सप्ताह ग्राम डाक सेवा जीडीएस भर्ती आसी 47,000 प्लस आसी बीपीएम ग्राम डाक सेवा नियुक्ति आसी से मानकर परीक्षा हम ना सीधा सड़क नियुक्ति कौन भी एग्जाम की इंटरव्यू नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं से 10 मार्क बेसिक रे सिलेक्शन मिलवाक जाऊँगी जो मान को 70 प्लस अच्छी से लगे चांस अधिक रोचे। परवर्ती खबर जो मानकर रेशन कार्ड अच्छी से मिलवा जाऊँगी 1 तारिख दिन जनवरी मास 1 तारिख से मिल 5,000 टंका एवं से रेशन चाउल मिलवा जाऊँगी। परवर्ती खबर जो चाषी भाई मानक चाष जमी कष्ट से ऋण मिलवा संगे संगे से उन्नत मानर बिहन चाष करने नंगल करने सरकार पैसा टंका भरण पूरण करेंगे और सहायता राशि 47,000 प्लस से देवे। परवर्ती खबर जो मानक पेंशन डीए मिलूँ से 3 गुणा हम। परवर्ती खबर जो माने सरकार कर्मचारी अच्छा केंद्र सरकार से मिलवा जाऊँगी 8 पे कमिशन 1 तारिख तो लागू हो जाऊँगी जो मैंने पाँच 18,000 से मिलवा जाऊँगी 39,000 डीए 3 गुण बढ़ी। परवर्ती खबर जो भाई मानकर एपर्यंत गाड़ी चलाउछन्ति से लाइसेंस किंबा हेलमेट लगवाऊ ना से सावधान रुहतु कारण तुम मैंने धरा पड़े 1,000 आरंभ करी 10,000 पर्यंत फाइन देवाक पड़ो। 2026 जनवरी मास 1 तारिख तो कड़ाकड़ी नियम लागू होइछि।
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ତୁମମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ବୋଲି ଅବସ୍ଥା ସେପରି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଆସି ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିତାଡ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭାରତ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ +3 ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ OSSରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି 1000 ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି 3000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବାହାରି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ। ସୁଧ ନେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଇସା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସଂକେତ ରହିଅଛି। କାଲି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କମ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି 5T ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BA PG ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 5T ରୁମ୍ ରହିକି ସମସ୍ତେ 5Tରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ 5T କ୍ଲାସ୍ ହେବ। 5Tରେ ସବୁ ମିଳିବ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା PG UG ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସେମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି କି ରେସନ